بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Alam tara ako yara momela miri madonia ke ilalazina mo ka kola otu dire kala mo muma nasiba ni yoro dola minal kitab kawa kitabu ikono yashtaruna olube kanga fareni ke asbalata olube kanga fili desa muriduna olube kanga danyini ke no fili kasaniye antadilu kwa usramu katunu Asabila. ala surasrawu ma ala kanatunu fiyo yaw janna soranga nyaka jugu ala te mo sifani ala te hasidi mi e chien abe wole fo ni ta fe bi kunchi o yiga koy ala te sram mo sifani ate sram mo siga kabila ni ate sram mo siga jamana ni wala ala tay diya tay la haray ma ko re ko ala tay danfu mi kaka ale ala ka danfu ma chiyana bo woni fo wala ka ala sunye yawjan nasara siramaya hasidiya be yini ko fa oui yawdan nasara siramaya ka hasidiya be yin ko fa parce siramaya ka foko ni kala dina minge ciye abena albadin ya bo sigani nogola o mona be yin ko fa otmana o ka système be créé ka la haraya be do créé politiquement économiquement éducation sera be o ka mo kalanto la o be fendo do akono pour que ka se ka ala ka silamaya kere o ka économie na sira la o be fendo do akono ka se ka silamaya kere halo ka flakeli o be fendo do akono ka se ka silamaya kere o ka delege do jogo o ka publicité ke jogo o tama jogo o kuma jogo o ka la hariya be do la o be système do ala femi be ala ka dina kere mi silamaya aka so akana so be yo le fo malati hasiriye mi kakale ka dafu ma bo le fo mi manka abo fo ko ni manka awye na be so na le rete so be ki sa oke kabu ite la plana comme ala ko do yahudan nasoro ngani ya jula ko fe be islam ya la tani fo ta fe lan tardo anka yahud wala muslimin ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود عليك أكنك ولا تجدن لم القسم من توكيد أوا على ذلك أفوي أبا فراس راموني نين لدي باسر ليلا ويكا كنا دياي نيما لدي إلا دي بغال لمن ويكا كوي أبا فهم يقول من دام ala ye silamɛw ladi ko anya be nunu na te o ka jugu de o taw fɛ o ko so kuma ina cogo filɛ an kana na tanta shama alam tara ila allazina utul ko ima yiri kɛ mɔgɔw la wa ima o sidɔn ima o étudier o ka économie na cogo ima étudier o ka enseignement na cogo ima étudier o ka dereke don cogo ima étudier o ka ko kɛta kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ima étudier wa alam ta nya kise ka yiri da mata de hakili ka doniya ima doniya ke ila ladina mugo ko kula ki tashi na yi kusube
utu dili kala min man nasiba ni yoro ni dola o yana ma kitabu be yere so o e fani do so ajam o de nasibu fem be flani dobola la ka di e ma we e kan ni yoro e sugola ko ay sugot lan kan ni yoro do di kanima na fara ko ni yoro do to bi ba be ala ko ale ala ye kitabu mi jigi ka di nunu ma bere so la we do ni so la o doni dira o ma hasidia we ko fa o we fa bere ka di mo shikana bo kabila gorala o kake dinan la se baga ni ya o jate na sorati we o kan ngani ade we mo wore kana ke dinan nyama ino lute e hasidi limam yati so kabila gorala fa o kabila ya o jani we mo wore kana ke karambo aka dugula fo aw ga kabila drombe na sorati vle we na sorati ya o jaka miliadi ouais ko ni kira tumbora ulu kabila fala de la kirina ala rajul ila kariyatain azim kuna tunkira ulu kabila bilba fala na kero fala la kirina na mabola fatra bo kureshila ko moro no limam yakana so mo gore ka so faw adama ka so bo fana karana mo wala karana isa wari wala alako alam tara ila lazina utu ku imam wo yiwa o ka janto ayira nasi didikara mi ma nasibu nasiba ni yoni dola min alkitab ka bo kitabu ko way o fani yale be har sama yale ko du ko nani sogora mo wula o kara famya kala e ka mim te limam so edro o be do yoro be do la pour que ko kuruji yawdi o fara bo kere la sama yaka muna mo ko soro la die du ko safe ka bo kabila gora la on na ni dinaye mi fa ka bo no tay ko fiu autrement ils ont passé par tous les moyens pour que kaslam ya nyama no hano betama chugo do kemi me dina la bushi mi islam ya la bushi o ka fin tanta be o dina la bushi do be kono foni nya yele ni islam ya fana ko tibo o yele kemo e fana ka fin la mi kala ya nasiban min alkitab doni dina numa kitabu doni yala o be munekara yashtaruna o ba sani abalo sani mo vérification bala ni be flo fait ça il va couleur laje ka bunye laje ka poids laje ka fembe laje ni original ou bien adaptable tant ami nyawnya iba laje de ka so ki ka wadwa otmana mo be ka sani fe vérifier tugo muna ka so ka sa nunu fana be teni nous venons na dina la gauchini feu feuille on va calculer c'est pas simplement on va calculer ni toutes sortes d'analyses que ça va doit là avant qu'on ko ko fait on na ko fitini min dote o ya soro we sanyi keme fla calcul kela ni mo bora o na ni la gauchité no bora o na kete no bora o na kete o be kanga garder fou bla fa be de fait que ça va pas trop interroger c'est ça. Oui, étudier les cas comme vous avez ça nous fait vérifier tout comme ça. Quand il était gars d'origine, on ne peut pas vérifier qu'on a défaut sur la main et bah il a tout. Il faut avoir qu'à identifier avant de payer. Oui, calculer au be ko donna dina in kono kala tie. Oui, étudier les réunions d'amami kaka, souffrir réunion mon kaka, ni clever réunion mon kaka. Nous yo ka pour ba mon blaka à quai. C'est trop pour pouvoir casser ka yoron fitini dodo. aw be tama kan awa be ko mun ko de wala so jana wa ko ko nyo wala lu sa yin keme tinga ko so ga nyafe ala de be kuma na corona ko ne Allahu akbar ala ko ay tashiri corona min alkitab yashtaruna wa bisani ka dalalata filila wa filisa o be miye ala ka dina kiesra wi o de be forete ko fili ko katasa dina be tieni plan o plan ye o go plan to de yiri
ka wole bila sen kan o de ye fili sanni ye n'a fɔra ko ka fili san duloki min tɛ taa ni ala ka dinɛ ye o b'a labɛn cogo bɛɛ la k'o de publicité kɛ domi min tɛ taa ni ala ko ye o b'o de publicité kɛ fɛn o fɛn tɛ ɲɛ ni ala ko ye o b'o de ɲɛɲini o ɲɛɲini k'o bila sen kan o de ye yashtaruna dalala fili tɛ dɔ wɛrɛ ye fo ala tɛnɛ kɛli nkalontigɛ hasidiya ka ɲɔgɔn ni lawuli ka bila diɲɛ kan o de ye fili yashtaruna dalala o ye fili san ale yahudiya nasɔrɔw olu ko silamɛ yɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ fitinin ka sababuya kɛ mun ye parce que kitabu b'a fana bolo ala ko utu nasiban minal kitab kɔrɔnan dɔnbaga dɔw mun ka kɔrɔnan yɔrɔ dɔw dɔn olu fana dɔw bɛ ten o fana ye yahudiya système ta o b'a ta dɔrɔn ka mɔgɔw firi n'a ye don da kɔsɔn wa yuriduna olu yɛrɛ ye sira bila n'o tɛ mɔgɔ bɛ pede ya daga ni diɲɛ donda de t'i nɔfɛ ni masaya de t'i kɔnɔ ni ala ko kɔni don cɛ ni cɛ hali baw tɛ sɔn hali wulu cɛma fila tɛ yɛrɛ ɲɔgɔn kan woyo mɔgɔ ni n'a hakili e bɛ taa ala na ko ne bɛ wele défense ta la bi ka ofisɛya ni ye e de mun tina mɔgɔ ye ala ka kitabu jumɛn jiginna n'o ye ko cɛ ni cɛ ni muso ni muso a sangaba kitabu bɛ min e hakili ka bon n'ala ye kɛ jirayakɛla wa yuridu o b'a laɲini ni firi sanni ye an tadillu ko aw fana ka ban ka firi olu yɛrɛ ye o yɛrɛ firi o bɛ fɛ fana f'aw fana ka firi an tadillu olu yɛrɛ ishtaro dollar olu yɛrɛ firi san o ma dan firi sanni ma o yɛrɛ ye dɛ wa yuri o b'a fɛ fana an tadillu aw fana ka firi sabila ala sɔrɔ sira bɛɛ mutlaqul alif lam ba an tadillu as-sabil sira o sira ni ala bɛ sɔrɔ o sira tɔgɔ kan o ye dɔɔni bila sira bɛɛ kan pour k'a ka giriser ka bin n'a y'a fɛ o fɛ emprunter a bɛɛ bɛ giriser ka bin sira cɛla ye économie siraw éducation siraw surtout o ye o sen nɔ bila o ye diɲɛ koro ni banana fara bila sira kelen-kelen bɛɛ kan o ka laɲini ye o de ye ala tɛ wuyala mɔgɔ la ala tɛ hasidi ye n'a tun t'i fɛ a b'i dan o mais n'i bɛ ko dɔ kɛra n'a man di ala a b'a fɔ a tɛ sira fa ye a tɛ sira ba ye a tɛ sira ka jamana ye wa yuriduna o b'a kanu an tadillu k'aw ka tunu a sabila ala sɔrɔ sira ma k'a sɔrɔ ala de k'aw bɛɛ dan mun de bɛ bila ala contre la ok ala a sɛbɛn ala ye k'i bɔ baara la yɔrɔ kelen mais ala ye makari masa de ye yan don ala ma kɔrɔtɔ mɔgɔ de bɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ min dɛsɛlen don ala dun k'a dɔn b'i ka pankacu in bɛɛ kɛ i bɛ taa de sɔrɔ yen yewu ka pan ka bere jigin kan o ale ma kɔrɔtɔ o le fait que ala bɛ tiɲɛnikɛlaw yira k'o to yen nin kɛ dɛsɛ tɛ dɛ o de ye setigiya ye mɔgɔ min dɛsɛlen don o de kɔrɔtɔlen don dɛsɛbaatɔ de kɔrɔtɔlen don ayiwa a bɛ faamu wa yuriduna o b'a kan an tadillu k'aw fana ka sira bila ko olu y'a bila cogo min na waddu law takfuru fatakunu sawa'an ŋaniya wɛrɛ t'o la olu filila cogo min na a fana ka fili ten fatakunu sawa'an a bɛɛ ka kɛ kafiri kelen jahanama cɛmancɛ la ye an tadillu sabila u ka ŋaniya ye min ye o de ye o tuma na n'ala bɛ ka ŋani fɔ ko aw mun kɛra alamɔgɔw ye kɛ a y'a hakili sɔrɔ ale ka sira yira bɛɛ la mais ninnu banna ma o banna ma o yɛrɛ ye o tɛ fɛ ka dan o yɛrɛ ma o fɛ aw fana mun sɔnna ala tama aw fana ka fili ka tugu o kɔ nin ye ŋaniya juguya dan ye ala ko ale b'a fɔ a ye ale tɛ mɔgɔ kalaba dɛ ale b'a fɔ a ye ni min y'a ɲɛ yɛrɛ
kaboko ikuna jera ni nyatu ka fito ya tama ko aywa ala kon ya tafuka wa ma ala rasulillah utma lahara abina beta sara da wala be kuma isigire be muka kuma isigire be ambola warada mi kono abala mi warada badori kono kana bakhiliya ala ko ale soro sray mo yake antu lo kuma wala kan do jojo suze mbe wala kono kana te ale soro solution golete ala soro la kanjuma yake ale ala ka danfu uko na borola seri bi karana wala da yera maji akanyo ke kiriye fantan fama abebe lo safa kirina kwa kaka utuma ni kono fara to i kerefe mo fana kono kafa safa koro di ro ti jantu mo wona na kerefe mana sunya buru sumo ko mu be domine sora lo ko sum blala ko i fana ka no ko jako ko mo mani ko jantu mo wona na santo karota ni kirina silam ya bebeti heji nana kwa kaka al musawat hani kira president ibe fon bible ibale be ram fon kire ne ba hani izunu worum la bi to wala iya verse kala dan fama iba beto ibe ni prekari fulani bo wala mi kwa kaka légalité heji ka philosophie yo zakatu korayo ko kuika nyugu muwa goro la fena kari ni kale bise ka nyuma yake muwa karanta sira nyuma yake zakatu do philosophie de dini kwa kari aka nyuma yake amasu dina yere bele jele sigiri be nyuma yake ala sɔrɔ sira ye ɲumanya ye mɔgɔw ye ala mara k'o sira de bloqué ni ko fila ye ka ɲumanya sira bloqué ni ko fila ye an dun y'o warada juma bakiliya tigɛgbɛrɛya ani yɛrɛ yira ni min ma bari k'a di a b'a di ni laɲini gbɛrɛya kɔnɔ n'o ye yɛrɛ yira ye fɛn fɛn kɛra ni yɛrɛ yira yɛrɛ t'a kɔfɛ parce que n'a ka yɛrɛ yira bɔrɔ ma fa dɔrɔn a bɛna kunna la kɛrɛ bɛna wuli a dira laɲini de kan a bɛ ka d'i ma ko i ka kulaya de ka di i dun ma kula kan don o don a bɛ sɔn ma ɲumanya kɔtigɛtɔ yɛrɛ yira ko o ko kɛra yɛrɛ yira kosɔn ni laɲini ma fa dɔrɔn a dun tɛ fa fana wayi o ni ko fila o de bɛ tiɲɛni bali o de bɛ ɲɛli bali tigɛgbɛrɛya ani yɛrɛ yira mun ma ban k'a di olu y'a di ni yɛrɛ yira ye ni fila bɛɛ hɛrɛ t'a kɔ ala bɛ nin fila de kɛrɛ la pour que ɲumanya ka se ka sira sɔrɔ nasɔrɔw nana ani yahudiyaw nana ka na o yɛrɛ yira silamɛw la ni ɲɛda ɲuman ye ni yɛrɛ ko ye ni kolɔn ye o ka mun kɛ ko ka zakatu bɔ ko ka kumusu bɔ ko ka to ka sarakaw bɔ olu ko non ko nin tɛ taga fo bɛ dɔw hakili sɔn ko ni mɔgɔ bɛ saraka bɔ dɔrɔn ko a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ko aw mun bɛ saraka don na ko o b'aw harijigɛ de sama na ça c'est quelle mentalité ko se bɛ saraka di dɔn o t'a bɛna ye parce que olu fɛ ni i y'a ka saraka don dɔrɔn a b'i harijigɛ sama o tuma o ye mɔgɔ bloqué k'o yɛrɛ kɛ kolonla ye k'o yɛrɛ kɛ diinɛ fanbaga ye k'o yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'o kɛ ala mɔgɔ ye o bɛ na aw ala mɔgɔw ma sa yuriduna an tadillu o bɛ fɛ de ten n'a dun ye saraka bɔ dabila fɛn o fɛn bɛ balaw ɲɔgɔn ka bɔ adamaden kan o ye saraka ye tubabu ye an mako sa tɔ do ten
otmana o ka lo ni saraka be bola do ala bi zinzine ki sabati ka baraka ju ka koula parce que be hinana maula o te fa ko saraka imbo otmana naw ma saraka imbo balaw te farawla na ma saraka bo fana asente zinzi aga keta o te fanga soro e finalité o lu bawda finalité o bawda otmana o ka planu ka ereba yabile ko ko te bina ni beji bina ni here nun ke bi ni nun kila it a twanti dike ko abi fere aba yere ke kuma abi fere ki ladi kuma abi ka economy korosila kuma abi ka santé korosila kuma abi ka lonia korosila ja abi anyaba la ni continuer ka système koro kan dro bina uluta wotma o benna ni plan ye duguma ka o hakli soye ka ke kuma abi fere koso ayen bena to barachani ako jodi wallahu a'lam bi a'dai wale araba jugu longa tuma were ka abo kono ko anye yerelendo anka ko étudier vraiment on est beaucoup élevé aduna bora ala ko hey wallahu a'lam bi a'dai nawba janto ayela aka chigu yeta atla nunu ye san kemeke ka ko awnye ko nyanyini la voilà ala yisra de sheikh abla to ko hani mo karna koma kana dogora fo mini ala ta tikri ale karante na ala yo hani ya tani étudier kay ko non ça c'est vraiment positif c'est pas positif hein abile le kono ko c'est positif c'est vraiment négatif nay ala tabla drone c'est négatif hadi kana siga do bena yira la ni facile do ni ka composer te avec qui les connaît ça ka prévu be ira kene kan ron ko no ko de be bo ko ka here be mina wori nani ala tamata dron fio ala ko mo kana pede yake no nani pede yake fo ko wori ka adama de yaka here be wori la hanno yake a plus b ka dalou di il est là c'est faux mata ko mais mo kera mi sere exemple ne ba sera belika ko ni kelenya siranka ni lonia siranka ni economy siranka karamo ke na kon bi ala ta kere ka bon quoi ay si ka balo ko sini ala ko wallahu a'lam bi adaikum ko ale ba jugu longa tuma were ka na wa kono ko ba yere karama ko karana kwa nya yere lendo ay ala ta tuika tu tala di kambo bani ni be wala na yi wakafa ko wasakara billahi ala muna bu kuma yitu kuma ngo ababe hakina milulong wakafa ko wasakara billahi ala waliyan na ko abe tugulan no ko na tugulo kala di kamo ko abe here de sorogoro ko be ke awliya o ya awla o baw deme ala ko wakafa billahi waliyan ko deme masai ala di nunte na we tugulo ko be na deme le sama no ko abe here de soro no ka nyamaro ya la to de ka so mala ta soro ala ko wakafa billahi waliyan ala te e nunun te aw deme bagay ala le aw deme bagay ala le be here sama bagay ka se awma wakafa billahi nasir na ba ko ko nun ka la baturi ko le be tora nyodi ka bo aw ka ala ko abada wakafa billahi nasir na be o ka nyamra la batola ko parce que kuna sono tamadro be ke sababu ye to fanda yamba ko be wuri kere mi ba ko be ba kata soro olu yere be kere yere fitna min bagay olu be marfa da jugu maka baka tasma mere ka banka ta do sa per pompier ko ka afro via ko be tara difa olu kirungu oh no te kira sida makani ya uden na sorai islam ya temu ko bla ini mo ka kero corona yara ko idha stajaraka ahadun min al-mushrikin fa'ajiru kafiri jobatola ala ko na esiginyo yake ni kui kaji yaka siginyo yake na ikampaka akaji mafa la se asase jiwa kana to aka jimiti yake ko corona ne bikote mumena saba yake ka mugogora kere ni na fiku ka hatina miru de badu ko obinna kana plan juju ko dron ka ke ko mi dina mo e ka so bi tiena de kiblati donc corona e fait me bawo olu na sika nani bensi e ka so corona ma mi fo ka tebe ati
Allah la yanhaakum anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum an dinikum an tabarru ilayhim wa tuqsitu. Allah ko ale ma fo mo shi ku ikara nyuma yake kafiriye korona koro bere ba fure o bela mo gore fuye katimika ala fa no bi madam o tina nan foye fo ma ko sasrawo ayala tata o dron ala tik mani hasiliya ye ate mo nyaflela die be kadi alaye fo mo bana alala ko ale alaba jugu do ni here ko do ko ale ala le be here tige katumuruka ni deme ko do ka wotore ala ko ale ala le be deme masai katumuruka ma alu mu wala min allazina ko kuma ta famna habi min bayaniya le min badiyati kum alek abe mo mun ko farate yawda nasara kire ni yo doni dirale mi mal no be kan go yere kay fembe fambaye kasoro ma foy do min allazina ale mo wonnun ke hadu mun kray ko yahudiyaw bara gore to la suni tle filmu do lo yuharifuna ke wala gore to la yere maliko al kalima makaw an mawadihi kawaji roka ha min gore to la ka ala ka dina deformer ko ala le ba fora ko ote segala e filmu do yuharifuna laylan wa naharan o lole o sigile o dobri ke to ko abe dina yere mali yuharifuna kalima al mawadihi ati yala mo wala abi kere kam ke note muno nara ko ni manda nala ko atife quoi ibara jene quoi abi tunu hala ma beso ka mereka ya chika ni kunji mereka kan nali ka suma mereka bini su soroyidi itala kire nyombo otmara mune adaye ka kuma nyima ne fuye kwa ikadala ile okuso abiladila walladina hadu alako mu'min kufrayati ali alu kitabun no yahudan nasara yuharifuna ko barabore to la de yuharifuna yiri maliko an kalima yuharifuna kalima o kuma kan yiri mara kuma kan de dore dina fokam aketaw olu tieni sur tous les plans o benna dina sra febe wole kelimu jamudi kelimatu kelimatan kelamu jamu kelimatu mufradu kelimatan musanna kelamu jamu kelamu kelamani kelimu we jamu ta jamu we kelamu ibanda na masdar la ko kelamu ko kuma kan we ya ibanda na tasrifu sraka ibe ake masdar ko kelamu ko kuma kan we ikake we do ni na tasrifu sraka jamu kelimu faraye uta jamu de jamata jama ana ko dinan nasra betu wala ka ke kelimu ko yuharifuna kelimu dina kuma kan sute anasra dengerete nunu mo se doara o masagala fana suma botila an mawadi'i ka ba jo yoroka ouais faut ka déformer no mami kuma kan do tige corona o tise ala tige o adisa kono we shama tige ala we mo bukhari la sare bonu de aba kono ko sira mo talewa sira mo ni wala be suno wala ne ma lo suno ko ni akaju ni tle o la suno ko e mokun o ka fui to buro o bi sabe do ho ha madina étudiant madina o pe o titina kalamba o fe fana mu karale me o te fo luka kuma mu madolo o le kere medina nyambo ala kana ge hasili min allazina hadu yuharifuna kalima an mawadi no mamin do tige ka ba jorola no be se ka min tige o tige no ya tige ka boy
ima wa yɔrɔ to ete vide o tɛ foyi bila ye o bɛ kuma wɛrɛ ko da la yɛrɛ yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn tigɛra mais kuma ni mɔgɔ min kalan n'i ka dɔ wɛrɛ kalan yɔrɔ wɛrɛ kalan se bɛ i t'a dɔn min tɛmɛna a dɔ ye par exemple o taara ko bɛ taa Imam Ali labɔ ko ka taa vote kɛ ko sera da la ko an b'a Fatima Zahra kule la qu'est-ce qui s'est passé e taara ko bɛ taa Imam Ali labɔ a yɛrɛ ma don du kɔnɔ yɛrɛ aw sera da la dɔrɔn Fatima Zahra kule la ko komi a sɔn bɛ tigɛ ko mɔgɔ mun bɛ n'a ye olu fana kulela mun nana ko bɛna Imam Ali labɔ olu fana tora da la ye ka kule ko mun sɔn bɛ tigɛ ko mɔgɔ caman yɛrɛ kɔsegin olu ma sɔn ka don du kɔnɔ tuguni mais an nana se Fatima Zahra ka lu da la et puis Fatima Zahra kule ten il y a quelque chose ça crosse pas mɔgɔ kana lu da la simplement comme ça dɔrɔn o e ka kule lu kɔnɔ ten et puis fo mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kɛnɛ o bɛɛ kule kule fo dɔw kɔsegin ten qu'est-ce qui s'est passé o y'a tigɛ ni ka kitabu wɛrɛ kalan dɔrɔn ale b'a ɲɛfɔ o sera da la ko min kɛra ni Fatima Zahra kulela ni mɔgɔ fana kulela n'a ye kɛ o dɔ wɛrɛ b'a f'u ye o ɲɔgɔnna baden de bɛ kitabu kɔnɔ la o bɛ ko ninnu fɔ ka tɛmɛ ten dɔrɔn ni ne ma kɛ analyse kɛbaa ye ka hakili sɔrɔ ni kow ye dɔrɔn i tɛ bɔ ni foyi ɲɛ ye maintenant ni ko i bɛna tɛntɛn dɔrɔn ko non ko i kana ɲɛɲini o b'i bloqué ko i kana ɲɛɲini ko e ka ɲɛɲini ko i bɛ fili e dangaden e ka ɲɛɲini e ma fili e sera ka ɲɛɲini ma fili ne hakili ka ɲɛɲini ne bɛ fili e ka ɲɛɲini cogo ne ma fili kɛ ne fana to yen n ka ɲɛɲini n'i fana m'a ɲɛɲini mun ne b'a fɔ ko n k'a to yen dulokiya tigɛra n'i ka ɲɛɲini ma fili ne fana to yen n ka ɲɛɲini fana tɛ fili hakili min b'i la o kɛlen don ne fana la n'i fana m'a ɲɛɲini e bɛ ka n ka wuya de tigɛ o tuma na kana lasira ni nkalon ye a to yen n ka ɲɛɲini min ye tiɲɛ ye ni finma ni gbɛma ma la ɲɔgɔn kɔrɔ i t'a dɔn min ye min ye o la yuharifuna kaliman mawadi'i n y'a fɔ n ko n'o ma min tigɛ n'o ye o bɛ dɔ tigɛ foyi tɛ bila i bɛ dɔ wɛrɛ kolo a la dɔrɔn i t'a dɔn o fɛn bɛ yen kelen o ye mawadi'i de bɛ fɔra e tigɛ n walama n'o dɛsɛra min tigɛli la n'o y'a tigɛ dɔrɔn o bɛ kalimatu wɛrɛ remplacer parce que o k'a ye kole ko bɛ gɛlɛya a koleli ni kɛ ça passe pas parce que kuma wɛrɛ min bɛ na kole ni kɛ a tɛ taa fo ka kumakan dɔ wɛrɛ bila yen vraiment pour pouvoir a ka se ka kole ten o ye mun bila yen kumakan fila de bɛ yen n'i ye kumakan dɔ tigɛ yɔrɔ dɔ la o ye fila dɔ wɛrɛ de bɛ yen n'o ma se ka kole direct fila de b'o bolo o b'o de bila yen a fila la kelen o b'a bila ko sey wa qala shay'an shay'un tɛ o tɛ a ka mun fɔ o caman ba de bɛ yen kitabu kɔnɔ ala kira ka kira to badiri kɛlɛ la sallallahu alaihi wa sallam jɛni o ka kɛlɛ daminɛ ni kuresikaw ye a ka bɔkari wele ko a bɔkari ko ayiwa a fa n'a balimaw de filɛ nin ye ten an tun bɛna wuli k'o kɛlɛ awa ala ko tɛ kɛ f'i yɛrɛ ka sɔn karaba tɛ yen o tuma na a ko di a ka ale kelen ɲininka ma ko ayiwa i ko di kitabutigi ka misɛn wa k'a la seyi ani ko a bɔ k'a ka fɛn dɔ fɔ a ka fɛn dɔ fɔ o m'a fɔ n'o y'a su bila a ye kitabu kalan wala a bi mais a t'a fɔ a ye a ye mun fɔ ok kitabu wɛrɛ kɛra ka Umaru bin Khattab wele ka na même sur k'a ɲininka ko bon a balimaw filɛ nin ye dɛ a tɛna ɲɛ ɲɔgɔn fɔ a kɔ kuma bɛɛ bɛ kɛra o ma sɔn ayiwa kɛlɛ de bɛ yen i ko di karaba tɛ yen diinɛ la ko Umaru bin Khattab fana ka jaabi yɔrɔ ko wa qala shay'an a ye fana ye fɛn dɔ fɔ a ye an b'o fɛn dɔrɔn na kuma lasurunya bolo ma an tɛna don tɔw bɛɛ ta la kitabu wɛrɛ yanni ka taa ni jaabi ye kitabu wɛrɛ bɛ na n'a ye ko ala kɛra ye Abubakar ɲininka waati min na ko fa a'radu anhu fa qala wa a'radu anhu ale yɛrɛ ma shay'an fɔ dɛ ale ko fa qala wa a'radu anhu
ko Abubakar y'a fɔ ko kira y'i kɔ don a y'a fɔ kira y'i kɔ don a ye mun fɔ ni kira y'i kɔ don ale ta dɔnna ten même so o bɛ taa se Umaru tɔ ma ko wa qala wa arada ko Umaru ka tɔ y'a fɔ ko kira y'i kɔ don mais a ye min fɔ ni kira y'i kɔ don a y'a fɔ an ye ok i bɛ taa troisième kitabu la o de kama ko kitabu kelen kalan ye bana ye i bɛ taa kitabu wɛrɛ kɔnɔ ale bɛna mun f'i ye kira bɛ mun bɛ ninnu fɔra k'a la sɛyɛ ye mun fɔra min na kɛ olu ma mikidadi kindi ta fɔ olu yɛrɛ ma a fɔ ko kira ya mikidadi ɲininka min y'a fɔ ko arado ani o kɛ o fana ma mikidadi kindi ta fɔ troisième min bɛna a bana ci ale ko kira ye mikidadi a ma ninnu ta fɔ Abubakar min fɔ Umaru min fɔ tan na ta a ma fɔ mais a sera mikidadi kindi ma ko kira ye mikidadi kindi ɲininka min bɛna ko yɛrɛ nin fɛn min bɛ fɔra yan ni o tɛ sɔnna k'a ɲɛfɔli kɛ kitabu wɛrɛ de bɛ n'o fɔ a ma Abubakar ta fɔ o ye kitabu wɛrɛ nin ale min bɛna ko bana ci a ma Abubakar ta fɔ a ma Umaru ta fɔ o ye ka nin bɛ kalan kɛ fo fɛ très très attention i bɛ ko ninnu i kan ka ko ninnu ɲɛsɔrɔ sira min ale min bɛna ko in tiɲɛ fɔ ale ma ninnu ta fɔ ale bɛna mun de fɔ ko kira ye mikidadi kindi ɲininka o ye sahaba de ye ko mikidadi kindi ma ko ayiwa an bɛna baara kɛ han i ko cogo di ko mikidadi kindi ko kira ma o ko wa qala li rasul ko ya rasulallah la naqulu laka kama qala banu israila li musa idhhab anta wa rabbuka wa qatila inna hahuna qa'idun bal نقول لك اذهب أنت وربك وقاتلا إنا معكما مقاتلون مقدار كندي ليو كو كلا كو أنت فو إيه كو من بني إسرائيل كو يافو نبلا موسى كو نبلا موسى ناتي على كتا زوجة دوغورو لا كتا مكو كلا كو نبلا موسى ناتي على سيرو كرو بس كو إن فيها قوم جباري كو كان غيرهم بي أنفي كو لو تتارا olu ni ka to yɛrɛ ko nabila Musa n'a tigi ala ka taga o kɛrɛ ni jugu ninnu bɔra yen olu bɛna fara nabila Musa kan o bɛ don ɲɛsumala baara mikidadi kindi ko kira ma ko anw t'o ɲɔgɔnna kuma fɔ e kira ma ni juguw filɛ nin ye n'o tɛ ɲɛ ka fɔ kɛrɛ kɔ anw t'a fɔ ko i ni tigi ala ka taa o kɛrɛ ko anw b'a fɔ de ko kira i ni tigi ala ka taa o kɛrɛ anw faralen b'aw kan bɛ taa o kɛrɛ ko kira ka o talo ka baara daminɛ dɔɔnikɛlaw ko bara ko c'est là n'i y'a ye kira ninnu ta fɔta nin tun tɛ fɔra kitabu dɔ wɛrɛ bɛ yen n b'a surunya de quoi il faut faire beaucoup de recherches kitabu dɔ wɛrɛ b'a fɔ ko mun ta ma fɔ yɔrɔ dɔ na dɛ ale b'a fɔ ko mun k'a fɔ o ko ka fɛn dɔ fɔ o ma fɛn tɔgɔ fɔ ni ko olu ko wallahi ko innaha qurayshun wa izzuha ma amanat munzu kafarat noir sur blanc a bɛ sɔn ka bɔ ko kira k'i bɛ fɛ an ka ninnu de kɛra quraysh wa ko ninnu ko bi ma ninnu kafiriya ninnu tɛ kɛ silamɛ ye fiyewu ko bonya min bɛ ninnu na u bɛna u ka bonya bila ka tugu kira kɔ ko fiyewu innaha qurayshun wa izzuha ma amanat munzu kafarat o ye mɔgɔ lasikan ye mɔgɔ découragé kan ye o kosɔn kira y'i kɔ don a bɛ faamu version wɛrɛw la u b'a fɔ ko wa qala wa ahsana o fana lafzu bɛ yen ko o ye min fɔ ko kira ko wa ahsana ko a ka ɲi mais n'a ka ɲi min fɔra n'a ka ɲi a y'a ka ɲi de fɔ kɛ mais mikidadi kindi o ta fɔra dɔ kira y'o tare a baara kɛ o tuma na yuharifuna kalima mawadi'i o ye kumakan dɔw n'o ma min tigɛ fewu ka kole n'a tɛ se ka kole kɛ mɔni dɔ bila yen dɔrɔn shay'an
ou bien b'a fɔ dɔrɔn wakala kaza ou bien wakala kaza wa kaza mɔgɔ bɛ kaza wa kaza kɔrɔ la c'est-à-dire kuma caman ba de tununa ten ka bɔ yɔrɔ in na ye kala kaza o ye jumɛn ye kala kaza wa kaza o ye jumɛn ye on connaît pas o b'a bila fiɲɛ kan ten yuharifuna al-kalima an mawadi'i bon o ye hadisa ko ye kuranna don o bɛ se ka foyi tigɛ o la o b'o yɛlɛma cogo di n'o sera kuranna ma kɛ komi o k'a dɔn o tɛ se ka foyi tigɛ n'i y'a tigɛ dɔrɔn an bɛ kalama o ye mun kɛ a laɲini o bɛ laɲini de bɔ yen kuranna bɛ laɲini min kan kɛ o b'o de bɔ yen ka laɲini gbɛrɛ bila yen c'est à dire kɔrɔ min bɛ taa sansi min kan o bɛ sansi min bɔ yen k'a kɛ sansi dɔ wɛrɛ ye e ka baara sɔrɔ sa o de a bɛ fɔ o ma ko tafsirul israiliya israiliya tafsiru ninnu de y'o ye yahudiya nasɔrɔw bɔra n'o silamɛw ka kitabu kɔnɔ a ka k'aw ma o parce que depuis kira soma yɛlɛmana silamɛw de k'a lamɛn ka hadisa sɛbɛn interdit ka tafsiru interdit kurannankolo jara k'o b'an bɔ histoire tɛ sɛbɛn fiki tɛ sɛbɛn tafsir tɛ sɛbɛn hadisa tɛ sɛbɛn rien kurannankolo jara k'a kɛ haramu ye sahaba ninnu bɛɛ ka sɛbɛnni haramuya kabini sahaba premier ma fɔ sanji 100 ni sanji 15 sɛbɛnni ka sɔrɔ ka daminɛ hijira sanji 100 ni sanji 15 balaw ka silamɛya sɔrɔ sɛbɛnnikɛbaliya sababu la yahudiyaw ils ont profité si vous voulez pas écrire il faut écrire alors o tuma na silamɛw nana se o tɛ sɛbɛnnikɛla yɔrɔ dɔ la sɛbɛnni bɛɛ tuntunna Muawiya y'a profité kabul abari ninnu c'est-à-dire yahudiya kuntigi dɔw tun bɛ yen quoi olu Muawiya k'a lamɛn k'olu de kɛ wajukɛla ye fitiri ni safu cɛ ni fitiri sera ka ban dɔrɔn ale bɛ yɛlɛ ka se mun bɛ ka yahudiya cɛ kɔkɔli a tɛ foyi fɔ histoire la misiri kɔnɔ kɛ a bɛ n'a fɔra ko imamuba ka kalifa Muawiya a tun ye kalifa ye o tuma na a ka ale kalifa ka mɔgɔ min bila min b'a la ka fɔ ka mɔgɔw waju an b'o lamɛn dɛ yahudiya kɛlɛ bilala dina jugu Muawiya dina jugu hey don bɛna don an bɛna kuma ala kira kuma na ko Abu Sufyana n'a den ko ɲuman tɛ bɔ ninnu na diɲɛ dugukolo kan n'o y'a su bila a bɛ bɛɛ ka kitabu kɔnɔ kalankɛbaliya de b'o ma dɔn siyamow b'a fɔ a sɛbɛn b'o ka gafe kɔnɔ an b'a bɛɛ b'a dɔn n b'a bɛɛ yira aw la siyamow n'o tɛ a ko ɲuman tɛ bɔ ninnu na a dun tɛ wuya fɔ ɲuman dun ma b'o la han ala ka faamuya ko ɲuman t'a o Muawiya de profitera ni silamɛya dilekɛba ye ka yahudiyakɛ wuli ka don minibari kan parce que o ka dina kɛlɛ a fa Abu Sufyana ye kira kɛlɛ Badiri kɛlɛ min an k'a kofɔ sisan Abu Sufyana de y'a kɛlɛ chef ye oui kɛlɛkɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ a Uhudu kɛra tan Muawiya tun b'a bɛɛ la kafiriw ka ɲɛmɔgɔya la il était là-bas contre l'islam olu de nana yɛlɛma ka kɛ ko taabolo wahayi ye depuis quand olu tuubira n'olu bɛ kɛ ko taabolo wahayi ye u bɛɛ ye yɛlɛmani modèle dɔ ye yuharifuna al-kalima an mawadi'i k'a lasurunya waati ka koron kosɔn hadisaw kurannankolo ka yɛlɛmani o b'a laɲiniw de bɔ yen komi o ma sɔn ka sɛbɛnnikɛ don o ye yahudiyakɛ bila ale bɛ tariki ta depuis an fadenw ma taa yahudiyaw o bɛ na o de kama kirikara kan sɛbɛnni caman b'a ka silamɛya in kɔnɔ o tuma na ale b'o de fɔ dɔrɔn a b'o de fɔ dɔrɔn min tɛ tiɲɛ ye k'a lakali furufuru fo ka taga mɔgɔw nana israiliyatu dɔrɔn de lɔn parce que y a pas d'autre n'a bɛ se k'a yɛrɛ référer n'o ye k'o de ye tiɲɛ ye
ɲɛfɔli t'aw fɛ kalan t'aw fɛ aw ma kalan silamɛw o tun ma kalan u tɛ foyi dɔn yahudiya nasɔrɔw kalanlen don o k'olu ta k'o kɛ diinɛ ɲɛfɔbaga ye o tuma olu dun pɛrɛnnen don ka diinɛ in tiɲɛ o y'a tiɲɛ ni muru ye ka dɛsɛ o tuma o nana tiɲɛ sisan n'o ka lɔnni ye kuranna dun ka averti ka kɔ ko o bɛna don diinɛ kɔnɔ sɔgɔma ka bɔ wula fɛ pour que ka se ka sa o kɔrɔ kuranna y'a avertissement di a dun kɛra hali sini a bɛ kɛra walakaw fihi la'allakum tawqidun ko a ye don ka firili kɛ silamɛya kɔnɔ n'o sago ye k'o bɛ kɛ sababu ye o bɛ giriya silamɛw kan o dun donna o y'a kɛ hali sini o b'a kɛ k'Ala sɔn o tuma na o ye laɲiniw yɛlɛma kuranna laɲiniw yɛlɛma tafsir kuntaw min tɛ kuma laɲini ye o y'o fɔ ko an fa adamaden ninnu furula ɲɔgɔn ma fo ka taga an tɛna don olu bɛɛ la wala k'Ala sunya yuharifuna kalima an mawadi'i ye yɛlɛma hadisa ta yɛlɛma y'o kɔrɔya kuranna ka yɛlɛmani y'o kɔrɔya yɛlɛma sugu wɛrɛ bɛ yen o ye mun kɛ o la sisan o bɛ na ni idéologie dɔ le ye miiriya dɔ le ye haminako dɔ le ye k'o bila o tɛna dulon kuranna na o tɛna dulon hadisa la o bɛ na n'o ye komi kolon sira voilà ko nin de bɛ aw ka ɲɛnamaya cɛ ɲɛ aw bolo o bɛ na ni o ye mais o k'a dɔn ko nin système nin tɛ taga ni diinɛ ye mais diinɛmɔgɔw ma kalan aw t'a dɔn k'o tɛ taga ni diinɛ ye o tuma na o tɛ kuranɛkuru d'i ma k'u ka kuranɛkuru yɛlɛma o tɛna hadisa déformer o tɛna foyi kɛ mais o bɛ na ni mentalité dɔ le ye o bɛ na ni hakilina miiri dɔ le ye ka na ni diɲɛ taabolo dɔ ye k'o créer k'o bila aw ka diinɛ kɔnɔ aw fana b'o ta k'o de bɛ mɔgɔya la ta ko c'est développement c'est pour s'avancer tant ja aw m'a étudier ka ɲɛ ja c'est un poison ka dɔn empoisonné a bɛna diinɛ détruire ka d'aw ma o tuma aw bɛna fɛn o fɛn ta komi hakilina miiri k'o bɛ k'o cɛ ɲɛ aw bolo a y'a lajɛ ka ɲɛ diinɛ la est-ce que poison tɛ wa o fana ye yɛlɛmali sugu dɔ ye ale mɔgɔ ninnu ye yuharifuna kalima an mawadi'i k'Ala sunya wa yaquluna o bɛ kan k'a fɔ sami'na ko olu y'a mɛn wa asayna ko olu ye kotari kɛ ko an y'a mɛn sa wa asayna an taara n'i bɛ kuma na mɔgɔ fɛ kɛ tuma bɛ i bɛ kuma na fɛ il veut pas t'écouter i bɛ kuma ka kuma a t'i fɛ k'i lamɛn n'a bɛ fɛ ka kuma tigɛ bɔra min fɔ ko n ka mɛn sa i m'a fɔ ko a y'a mɛn ne wa n'a ko n ka mɛn ma kɔrɔ mɛ k'i da bɔ n na ma kɔrɔ de ye u b'o ɲɔgɔnna fɔra kɛnɛ ma ko samina an ka mɛn sa wa so in na i ko an ka mɛn an t'a la i t'a fɔra ko an ka mɛn wa an ka mɛn sa kuma ka ɲi ten an ka mɛn an t'a la kuma ye o de ye samina wa so in na yahudiya nasɔrɔ ma ɲi mɔgɔ min bɛ nin kiri ka kira la o bɛ ɲuman fɔ e ye o ko ten de yakulun o b'a fɔra jɔn de kira samina wa so in na ko an ka mɛn sa mais an t'a la de lagosilikan ni lɔgɔbɔlikan ni nɛni o de ye nin c'est un système ka kira lagosi o kɔfɛ o bɛ cogo di wasima Allahu akbar wasima ko ka mɛnni kɛ ghayra musma'in o ma kɛ mɛnnikɛla ye n bɛna yɔrɔ décortiquer dɔɔnin wasima n'i k'a ta arabukan na ten n bɛna kuma lasaji ma ni silamɛw bɛ kuma na ni kira ye a ye kuma in kɔlɔsi ka ɲɛ pour que a ka texte ni faamu ni silamɛw bɛ kuma na ni kira ye sallallahu alaihi wasallam laɲini dɔ b'o kunkolo la parce que mɔgɔ dɔ bɛ ten olu f'ale k'a ka laɲini fɔ de ale a b'olu kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ tɛ ko caman kalama parce que ils sont très faibles u ka mentalité ma taa yɔrɔ jan mɔgɔ kalanlen yɛrɛ o ni alamɔgɔ yɛrɛ tɛ yɔrɔ kelen surtout mɔgɔ kalanbali ni alamɔgɔ
mɔgɔ min kalanna ka kɛ docteur ye ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin na kosɛbɛ n'a ni ala mɔgɔ bɛrɛ bɛ kuma na dɔrɔn ala mɔgɔ bɛrɛ b'a essayer de zéro de la surtout mɔgɔ min yɛrɛ ma do kɛ n'o ni ala mɔgɔ bɛ kuma na do o tuma na tellement que les gens là silamɛw tun min bɛ kira kɛrɛfɛ ils sont très faibles niveau bɛrɛ t'o la o tuma n'o bɛ kuma na kira fɛ ni kira bɛ kira dun k'olu ka laɲini ni ko n ko dɔrɔn kira k'a lɔn hali ma kuma ban yɛrɛ a k'a lɔn mais ni ka kelen fɔ dɔrɔn fila fɔ a k'a lɔn i bɛ taara yɔrɔ min na ale bɛ kɔn ka kuma yɛrɛ bɛɛ kuturu k'a d'i ma ka laɲini bɛɛ d'i ma ça le plaît pas o tun b'a di silamɛw o ye mun de kɛ ni kira k'a bɛ kuma surunya k'a d'o ma dɔrɔn ko non ko kira ma ko isma non ko kira ma ko an lamɛn dɔrɔn an lamɛn. C'est-à-dire, il faut nous écouter, on veut donner tous les détails. Il veut se le dire, il veut que je me fasse aller la médecine là. On veut que dans la drogue, on veut d'abord dans le c'est leur niveau. Il y a Joro, il y a famille, il y a valeur. Lui, il est au-dessus de tout ce qui sont en train de passer. Nous, on va donner kira ko abejabe on va kira ko isma ça olu matlo ka détail la banqua ne ka tan olu betlo ka détail bela feu o be soro ka kira be soro ka jabi o tuma be kuma tige kira ko isma ko kira ba ko Allah me o tuma na yahudiya ka muke yahudiya ils ont en profité yahudiya kana isma koroye kui kana lame isma ikana lame ghayra musma'i ala kani kan lame mbay ghayra musma'i yawja fragile sramon yawja profiter la sramon ka langage le fait ama fo sa ko yo harifuna kalima ko be kuma kan yere mana qur'ana yere ba yere tafsir o be yere malike kuma kana cogo min ka misaliya dɔ de bi kura iti o ye silamɛw ka isma ni ta yew k'a bila olu ya kana dɔrɔn olu ya kana ko i kana lamɛn ghayra musma'in ala kana i ka lamɛnbaga yɛrɛ ye la asma'aka Allahu a kɔrɔ de y'o ye ghayra musma'in yahudiya kana isma ghayra musma'in i kana lamɛn ala kana i ka lamɛnbaga yɛrɛ ye o bɛ kira dangana kira yɛrɛ sigi ɲa ko isma ghayra musma o tuma na olu profitera ka silamɛw ka kumakan ta k'a turu a ɲɛjugu kan silamɛw tun b'a fɔra ni laɲini min ye o tɛ nin ye dɛ olu n'a nana yahudiya kan na a bɛ kɔrɔ min di n ye o de d'i ma ten kana lamɛn ala yɛrɛ kana i k'an lamɛnbaga ye wara'inan o le fara b'a kan ghayra musma'in wara'inan yahudiya kan na i kana lamɛn ala kana i k'an lamɛnbaga ye ala kana i k'an lamɛnbaga ye ala kana i k'an kɔlɔsibaga ye o de silamɛw ka laɲini ye mun ye kira an lamɛn ghayra musma'in i kana kɛ mɔgɔ ye min tɛ an lamɛn isma ghayra musma'in kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'an lamɛn kɛ an lamɛnbaga ye kana ko c'est à dire il faut attendre wa fini de te di kana kɛ mɔgɔ ye min tɛ an ka kumakanw bɛɛ lamɛnba ka sɔrɔ k'an jaabi an lamɛn kana kɛ an lamɛnbali ye an ka kumakanw na kana kɛ lamɛnbali ye an ka kumakanw na i k'an kɔlɔsi olu y'o ta k'o yɛlɛma o mot kelen de o m'a changer dɛ mais o y'a utiliser olu ka mot sens kan u b'a fɔ n'o ye kira fɛ n'o yɛrɛ ko c'est à dire u b'a danga n'a yɛrɛ sigilen ɲɛna arabukan na olu b'a fɔra ni sens min ye olu y'a fɔ n'olu yɛrɛ ta loga kɔrɔ ye ni yahudiya kan kɔrɔ ye olu ta kɔrɔ ye ko isma ghayra musma'in wara'inan ko i kana lamɛn ala yɛrɛ kana i k'a lamɛnbaga ye kana k'an kɔlɔsibaga yɛrɛ fiyewu
n'o y'o fɔ dɔrɔn o k'a lɔn n'o y'a fɔ dɔrɔn silamɛw b'a ta n'olu ka kɔrɔ ye olu b'a ta n'o ka kɔrɔ ye dɔrɔn c'est à dire olu fɛ u ba kira dangana ala ka nin kan faamubaga yɛrɛ ala k'an kisi o tuma o tora k'o lagosi kan fɔ kira ma layyan kuruli kosɔn ala ko o ye silamɛw ka fɔkanw ta ka profiter n'a ye layyan diɲɛli kosɔn kuruli kosɔn layyan kuruli kosɔn bi alsinatihim o nɛnkun na yɛrɛmali kosɔn n'o nɛnkun ye kuruli kosɔn n'o nɛnkun ye dina laɲini na wa ta'anan ani ni wasma ghayr musma wara inan ke o y'a dabɔ fana layyan ye kelen wa ta'anan ani lɔgɔbɔli kosɔn tiɲɛni kosɔn ka défaut dɔ don dina la ni o kuma in ye c'est-à-dire o bɛ fɛ ka dina lebu fi wa ta'anan ani lebu daɲini kosɔn fi diini dina la ala ko walaw annahum ni yahudiya nasɔrɔw qalu n'o tun ye fɔli kɛ samina k'a fɔ ko an ka mɛn kira ye min fɔ an y'a mɛn wa ata'na an sɔnna i ka fɔtaw ma wasma i ka an lamɛn wanzurna i ka kɛ an filɛbaga ye n'an bɛ ɲini ka don fili la i k'an labɔ a kan o ka lafuzu nin kɛ ni nin cogo in ye lakɛna o de fɔli tun bɛ fisaya khayran hɛrɛ lahu o ma wa aqwama o de tun bɛ tilen walakin nka la'annahumullahu ala yahudiya nasɔrɔ daga bi sababi kufuri bawo sababu ala yahudiya nasɔrɔ daga ka sababu kɛ o ka tiɲɛ dogo ye bɛ kufuri ye o ka tiɲɛ no tiɲɛ ye mais o b'o turu a kan dɔrɔn ka yɛlɛma ɲɛjugu kan ka se ka fiɲɛ don dina la ala ko fala yu'minuna o tɛna limaniya min kɔfɛ o de ye illa qalilun fo n'a y'a sɔrɔ n'o ka dɔgɔ illa qalilan fo n'a y'a sɔrɔ n'o jada ka dɔgɔ ni bɔda t'o bolo o b'a to silamɛw ta la fo n'o jada ka dɔgɔ kuma laɲini o fo limaniya fitinin tɛ dɛ limaniya tɛ mankutu ni kalilu ye da'if qawi limaniya fitini a bɛ fɔ de arabukan na ko da'if imanun da'if imanun qawi kesiru bɛ fɔ matériel de ma ani qalilu bɛ fɔ matériel de ma voilà fitini tɛ ko hubbu qalil hubbu da'if voilà hubbun qawi mais hubbu kesir non idan wot mana qalilu imanu qalilu te da'ifu le bi wot ma qalilu ne sifatu ye o ye tafsir shama bila yɔrɔ la n tɛ fɛ ka taa ni tɛ n'a ye dɔn o kɔnɔ n bɛ a hakikati de b'a ka tɛmɛ ni sen fila ye qalilu ye fo n'olu laharaya ka dɔgɔ la yu'minun o tɛna sɔn aw ta ma illa fo n'a y'a sɔrɔ n'o laharaya kɛra qalilan dɔɔni ye n'olu yɛrɛ laharaya ka dɔgɔ o ye sɔn aw ta ma n'o tɛ foyi t'a to o ka tugu aw ye ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala tɛ mɔgɔ si hasidiya ala tɛ mɔgɔ si jugu ye mais min ye tiɲɛ ye n'a bɛ adamadenya ɲɛ ala b'o de fɔ ni min bɛ sɔn i ka sɔn ne yɛrɛ tɛ sɔn fana kaburu kɔnɔ i tɛ dugu a la